Hi guys! It is a sunny day today. Makato kami mag-run some errands kay harani na kami mauli sa Philippines. So, need namon mag-buy some things to bring. In the Philippines. Ano did you see? Jeric waiting for me. Mapay kay di rin na mahagkot. Nice na weather. Hello. Adi kami sa Marks, guys. May paralate punla. Shoes, vest, safety shoes every year kay free man sa company. Isang diri para bat ala palit dayon kay libre. Pero permi na kami si Mrs. kay barato din ang Levi's. Anta. Sale sira all regular price women's, men's, kids, Levi's jeans clothing plus jackets. Na 30% off. Kadam ko na kasi lot shorts eh. Di rin ako nagpapalit bado pag di rin nagagamit kay suot la. Ha? Oo. Nangay. Ha? Nangay. Next stop, Staples. Magpalit kami din yung box, pati tape. Kaya iba na mo nagamit, i-box na lang namin. Siya. Adi yan mga boxes. For 20 kilos man lamon kinahanglan. Ayaw pala ba man itong baba? Ngan. Ada nakapalit na kami box duha, tapos madawlat si Jerot yung papalit foldable poster. Next naman makani kami sa Winners or sa Sports Check. Magkita kami luggage na pan 7 kilos laba. Kape sa ayam. Bagan stuff to eh. Oh. Hello! Bagan stuff to ayam di. Hello! Nana babe? Oo. Andi na kami sa Winners. Check. Tingnan mo na clearance na oh. Pera? 79. Mahal niya. Ano? Tapos tag-usara ka. Last stop is Walmart. Ini na din naman last. Lipat kami mga kape. Asya na. Tapos we're done for the dating. And last stop, Papa John's Pizza for our dinner. And we're done for the day. Okay, bye-bye. Thanks for watching.